अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको कुछ आगाही देनी थी, कुछ अपडेट देनी थी और साथ आपको कुछ नई हदायत जारी करनी थी। तो सबसे पहले तो आपको हदायत जारी कर दूं और ये कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से, बल्कि जब से ये वज़राए मज़हबी अमूर और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि तमाम आज़मीन हज दरख्वास्त गुज़ार उनको कामयाब करार दिया जा रहा है। और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। हालांकि इसमें बात क्लियर हो जानी चाहिए, कुछ कानूनी तकाज़े होते हैं, उनको पूरा करना होता है। तो इंशाल्लाह आज कल में मैसेजेस भी, और मैसेजेस ना भी हों तो कम से कम वेबसाइट पे ये रिफ़्लेक्ट कर दिया जाएगा जो भी डिसीजन था दोनों वज़रा का। तो इस हवाले से आपको देखने में ये आया कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के फ्लड जो कि ना सिर्फ हज हेल्पलाइन पर बल्कि पूरी वजारत के हर नंबर पर कॉलें आ रही हैं। और अमूमन वो एक ही किस्म के सवाल होते हैं और बड़े सती किस्म के सवाल होते हैं कि मेरा मकतब कौन सा होगा, और मुझे रिहाइश नज़दीक मिलेगी या दूर मिलेगी, मेरी फ़्लाइट कब होगी, मेरी फ़्लाइट ऐसे कर दें, मेरी ये चीज़ कर दें। तो आपसे गुजारिश ये है कि, और फिर दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पर वो मतलब कुछ गैर मिजाज लोग जो कि हज के ऑपरेशन के बारे में फिर तरह तरह की सनसनियाँ फैलाकर ऐलानात करते हैं कि जी आगे आपने इस तरह करना और ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह के किसी भी सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल जो जो सनसनी फैलाए या गैर मिजाज हो, उसकी तरफ आप कान मत धरें, बल्कि आपको जिस तरह पहले कहा गया था कि वजारत के अगले ऐलान का इंतज़ार किया जाए, तो आप वजारत की वेबसाइट www.hajinfo.org उसको आप देखते रहें। वजारत के फेसबुक पेज पर आप देखते रहें, उसको फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें। इसके अलावा कोई आपने रहनुमाई लेनी हो तो हज हेल्पलाइन 4 हज हेल्पलाइनें हैं, इनके नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ, तो आप इनके ज़रिए रब्ता करें। वजारत के वीज़ा अफसरान के नंबर अपलोड करने लगा, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये सारा दिन हमारे नंबर बजते हैं और जो कॉल हज हेल्पलाइन पर आने वाली होती है वो हमें करते हैं लोग, और वो हम डेस्क का काम कर नहीं पाते। तो आवाम से भी गुजारिश है कि समाजी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए और डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करते हुए आपको जो इस तरह की क्यूरीज़ हैं, अव्वल तो आप वजारत की जो भी इंतज़ामात हैं हज इंतज़ामात के हवाले से उन पर मुतमईन रहें। आप अपने लिए कोई एक्स्ट्रा सहूलियात या वो तलाश करने की कोशिश ना करें। वजारत जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि जी हमारा मकतब नज़दीक हो, हमारी फ़्लाइट भी ऐसी हो, हमारी जो रिहाइश है वो भी ऐसी हो, तो ये चीज़ें करने वाली नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। वजारत सिर्फ उन लोगों की दरख्वास्तों को एंटरटेन करेंगे जिनको कोई जेन्युइन मसाइल का सामना हो। तो बाकी लोगों के लिए यही है कि आप वजारत के अगले ऐलानात का इंतज़ार करें। मकतब क्या होगा, बिल्डिंग क्या होगी, फ़्लाइट कौन सी होगी, ये वजारत पे छोड़ दें, और हम इंशाल्लाह अब जो हमारे अपने SOPs हैं कि किन की फ़्लाइट कब करनी है और किसका मकतब कौन सा होगा, ये रैंडम होता है और कंप्यूटराइज़ होती है इनकी सिलेक्शन, और इनकी एलोकेशन भी कंप्यूटराइज़ होती है। और सर्टेन SOPs हैं हमारे, और जो कि आपको पहले बता चुके, जो ओवरसीज़ हैं उनकी परवाज़ें आखिरी दिनों में होंगी ज़्यादातर। तो इस हवाले से आप बहुत ज़्यादा फ्लड या मतलब सवालात का अंबार जो कि अभी जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो उससे गुरेज करें। और आप अभी वजारत की सोशल मीडिया साइट्स पर हज ट्रेनिंग के हवाले से वीडियोस हैं, उनको देखें आप। और वजारत के दूसरे जो मनासिक हज के बारे में जो लिटरेचर है उससे आप इस्तिफ़ादा हासिल करें, और जो असल ज़ाद राह है हज का जो कि तकवा है, और उस तरफ तवज्जो कीजिए और तवक्कल करें अल्लाह ताला की ज़ात पर। जिसने यहाँ तक पहुँचा दिया वो आगे भी आपके लिए बेहतरी करेगा। और बाज़ बंदे ऐसे भी हैं पर्सनली रब्ता कर रहे हैं कि भाई हमें यूँ करवा दें, ऐसे करवा दें, ऐसे करवा दें। तो मैं सिर्फ हैरानगी से उनकी तरफ देख ही सकता हूँ कि यार जब इतना बड़ा आपका काम हो गया तो ये छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए आप मेरे से रब्ता कर रहे हैं। तो किसी वाकफ़ियत का सहारा ना ढूँढें, अगर अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा आपको। मैंने शायद पहले कहीं पे कहा था कि जो लोग हज इंतज़ामात में सहूलियात तलब करते रहेंगे, सहूलियात के लिए सरगर्दा रहेंगे, तो वो हज की असल रूह से शायद खुदा न खास्ता महरूम ना रह जाएँ।
تو توکل کریں، اور کوئی اگر ضروری بات ہو تو وزارت مذہبی امور کی حج ہیلپ لائن سے رابطہ کریں، اور ڈیسک افسران سے اس طرح عمومی باتیں یہ پوچھنے سے گریز کریں، تاکہ یہ سہولت جو ہے یہ سماجی ذمہ داری کے تحت اس کو سب استعمال کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی معلومات کے بارے میں آپ سارا دن فون گھماتے رہیں اور باری باری سب افسران کو فون کریں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے ای میل بھی آئی ہوتی ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں، سوال کر لیا انتظار کر لیا کریں، ای میل پر بھی وہی چیز ہے، مجھے واٹس ایپ پر بھی وہی چیز ہے، پرسنل پر بھی، آفیشیل پر بھی، اور مجھے لینڈ لائن سے بھی اسی کی کال آتی ہے، اور حج ہیلپ لائن سے بھی بندہ آتا ہے جی کہ یہ بندہ یہ مطلب جو ہے نا سوال کر رہا ہے۔ تو براہ کرم آپ انتظار کر لیں، وزارت کے اعلانات کا انتظار کر لیں، آپ کو تمام سوالوں کی تشفی جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور مطلب حج ہیلپ لائنوں پر ہی رابطہ کریں، اور جو دوسرے نمبر ہیں جس طرح واٹس ایپ نمبر ہے، یہ اسپانسرشپ اسکیم کے لیے یہ نمبر ہے، اس کو آپ عمومی سوالات کے لیے استعمال نہ کریں۔ اسی طریقے سے وزارت کے ویزا افسران کے جو نمبر ہیں، آپ وہ کوئی خاتون کی بات کریں، وی لاگر ہیں، انہوں نے نمبر وہ کر لیے سرکولیٹ، تو جی ایسے ہو جائے گا، ایسے بھی ہو جائے گا، وہ باتیں قطعاً درست نہیں ہیں۔ وزارت کا ایک اپنے ایس او پیز ہیں، اس کے حساب سے چلے گی۔ اگر 1,80,000 حاجی سب کہیں کہ ہمیں آخری فلائٹ میں جانا ہے، جو کہ وہ قابل قبول اور وہ پاسبل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کہے جی کہ میں نے مینا میں نے اس جگہ رہنا ہے جو کہ مسنون ہے، یا میں نے عرفات میں اس جگہ رہنا ہے، تو وہ اس طرح ممکن نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے 24 لاکھ سے 40 لاکھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو دیکھا ہی آپ نے کہ جب 1400 سال پہلے جب حج ہوتا تھا تو اس ٹائم مطاف صرف وہی تھا، تو ابھی تو 4 منزلوں پہ حج ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے صرف مطاف میں ہی میں نے طواف کرنا ہے اور میں نے اوپر والی منزل میں نہیں کرنا کیونکہ وہ مسنون نہیں ہے، تو اس طرح نہیں ہے۔ انسانی جان کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور جو جتنے بھی انتظامات کیے گئے ہیں آپ کی کیے جائیں گے، وہ آپ کی بیسٹ انٹرسٹ میں ہی کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب میں بھی جو بھی انتظامات ہو رہے ہیں آپ کے بھرپور مفاد میں اور آپ انسانی جانوں کے تحفظ کے پیش نظر ہوتے ہیں، تو آپ سعودی وزارت مذہبی امور اور سعودی حکام کے انتظامات پر بھروسہ رکھنا ہے آپ نے، اور بے جا آپ نے ہم سے درخواستیں اور بے جا سوالات نہیں کرنے، بلکہ آپ نے ہمارے اعلانات کا انتظار کرنا ہے۔ تو یہ نصیحت کا سیشن آج طویل ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو مزید معلومات کے لیے وزارت کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کے حج کو آسان فرمائے، اور آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ حج پر لے جائے، اور آپ کو مقبول حج کی سعادت نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔